تو اسلام آباد میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پردیسی ہیں، اور عید کے دنوں میں جو روڈ ہے، سڑکیں ہیں، ان کے اوپر کافی رش دیکھنے کو آ رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی عید ہے، تو بقرہ عید ہے قربانی۔ تو سب آپ تقریب ہم پہنچ چکے ہیں جناب، یہاں سے رہے اور جو بھی جانور لایا اس کی قربانی کی جائے۔ جی تو ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا ہم آپ کو سیر بھی کروائیں گے، تھوڑا جو برج کے اوپر سے گھومتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ کو جیسا کہ آپ کو کیمرے جیسا کہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا، شکر پتیاں ایک بڑی اچھی سیرگاہ ہے، یہ بڑا اچھا ایک بنایا گیا، پوائنٹ بنایا گیا، اور یہ بہت پرانا ہے، جب سے اسلام آباد بنا ہے تب سے یہ اور یہ اب ہم راول پنڈی کی طرف واپس کر رہے ہیں، اور اس جو ہے کہ راول پنڈی کی طرف ہمارا واپس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جن لوگوں نے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی کا ایک سفر ہوتا ہے، یہ ہے جی 0 پوائنٹ اسلام آباد 0 پوائنٹ ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کو 0 پوائنٹ کہاں دیا جاتا ہے، تو جن لوگوں کو پتا ہے، جن لوگوں کو پتا ہے، جن لوگوں کو پتا ان کو بتا دوں تو اس کو 0 پوائنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اصل میں اسلام آباد کی جو شکل ہے، جو اصل اسلام آباد کی جو زمین ہے، جب اسلام آباد یہ دارالخلافہ بنا تھا، اور یہ اس سے پہلے جو دارالخلافہ ہے ہمارا پاکستان کا، یہ کراچی میں تھا، اور کراچی سے دارالخلافہ یہاں پر اسلام آباد شفٹ ہوا، تو یہ اسلام آباد کی اپنی زمین کے اپنی حدود تھی۔ تو کچھ اگر حدود کو زمین کو ٹوٹل دیکھا جائے، کیونکہ اب تو سیکٹر کافی سارے بن چکے ہیں، اور بھی مزید سیکٹر 17 18 اس طرح کر کے 13 جی جو ہے اس طرح کر کے نا، لیکن جو اصل کہہ لیں کہ جو اسلام آباد کی شکل ہے، جو اصل اس کا رقبہ ہے، تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 0 پوائنٹ کو 0 پوائنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ کا اسلام آباد ہے نا، اس کا یہ سینٹر ہے، یہ 0، یعنی کہ اگر 0 پوائنٹ سے آپ پنڈی کی طرف جاتے ہیں تو اتنا ہی رقبہ آپ کو جو ہے پنڈی کی طرف جانے کو ملے گا، اس کے بیچ میں اسلام آباد آئے گا، اور ادھر سے اگر آپ مارکلہ کمالیوں کی طرف جاتے ہیں تو اتنا ہی رقبہ آپ کو ادھر جانے کو ملے گا، لوگ یعنی کہ اتنا ہی رقبہ ادھر اتنا ہی یعنی کہ یہ جو ہے تو اسلام آباد کا درمیان ہے، سینٹر ہے، اس لیے اس کو 0 پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ تو دوست ہم پہنچ شکر پریوں والا پہلے کہ بڑا اچھا بنا دیا گیا پاکستان کی جانب سے، یہاں پر پہلے چوک ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے کافی ٹریفک ہوتی، اور اب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آنے اور جانے والی جو روڈ ہے وہ بالکل کہہ لیں کہ کوئی اشارہ نہیں ہے، اشارہ فری ہے، اور لوگ اپنے مزے سے یہاں سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب ہماری گاڑی آئے گی، تو اشارے سے ہم آگے گزریں گے۔ تو اگر یہ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر پہلے 2 ہی ٹریک ہوتے تھے، آپ یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1 2 3 4 5 ٹریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک اگر دیکھا جائے تو موٹر سائیکل والوں کو بھی چھوٹا سا ٹریک دیکھا جائے، پھر بھی گاڑی والوں کو یہ 4 ٹریک ہوتے ہیں، تو اگر ان ٹریکوں کو بڑا کر دیا جائے تو یہ جو ٹریک ہے یہ آپ 3 لگا لیں، لیکن یہاں پر جب وہ چھوٹا بس اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی، یعنی کہ لوگ اپنی مرضی کو 6 8 ٹریک بنا لیتے ہیں، تو ٹریفک جب جام ہوتی ہے 14 اگست کو، یعنی کہ پاکستان میں خوشی کا دن آتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو عموماً اسلام آباد میں جو منزل ہوتے ہیں راول پنڈی سے وہ باہر نکل آتے ہیں، تو کافی اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بڑا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو فیض آباد کے سنگم کے ہم کیے ہیں جناب، اور 0 پوائنٹ شکر پڑیاں، اور اس کے بعد جو ہے
रावलपिंडी शुरू हो जाता है। तो जिस रोड पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ, इस रोड को इस्लामाबाद कहा जाता है। यहाँ पर जो पुलिस चौकियाँ है या पुलिस थाने हैं, यानी कि जो पुलिस है वो इस्लामाबाद पुलिस है। तो अगर इस साइड पे हम जाते हैं रोड के उस साइड पे, तो वहाँ से इस्लामाबाद की हदूद खत्म होती है और पिंडी की पुलिस यानी कि पिंडी की हदूद शुरू हो जाती है। तो अगर इन दोनों सड़कों को देखा जाए तो ये जो दोनों सड़कें हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की हदूद में आती है। तो ठीक है जी, तो यहाँ पर तो इस्लामाबाद मोटर पुलिस है, वो इन सबको हैंडल करती है। और जो रावलपिंडी की जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर लोग होती है उनकी ओर वाहन है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद मोटर पुलिस है वो मोटर में पुलिस की ही उनकी वर्दियाँ हैं। तो यहाँ पुलिस यानी कि जैसे कि लाहौर के वाहन है उनकी वर्दियाँ हैं। तो ये जो हमारा सफ़र है इस टाइम पर हमारी कोशिश होगी कि ये सफ़र हमारा लोग तक हमारा सफ़र रहे। हमारी कोशिश है कि हम आपको जितनी भी थोड़ी सी अच्छी से अच्छी थोड़ी सी या सैर करवा सकें, लेकिन अच्छी सैर करवाएं। अमूमन लोगों को सड़कों को घूमना बड़ा अच्छा लगता है और मैं तो जरूरी लोगों की वीडियो बनाते हैं तो लोग भरोसा ये नहीं कर सकती हमारी मैंने कहते लेकिन और छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरह से इस वीडियो पे एंजॉय करते हैं। तो खुशी की बात ये है कि आप और शायद अगर आप नहीं कर सकते किसी भी मसले मसाइल की वजह से किसी भी गाने में पूरी के तहत तो आप ये हमारे साथ जो है कर सकते हैं। 15 ईद है और इसी 15 ईद पे अपने 10-15-20 मिनट की आधा घंटा आपको जो भी सैर करवाएंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और ताकि जो नई वीडियो है नई मालूमात है वो आप तक अपलोड करा सकें। तो आप भी हमारे साथ हैं, आपके साथ भी आपकी हेल्प की हमारे चैनल को बड़ी ज़रूरत है। ये चैनल आप सबका है, इस पर अगर आप भी कुछ चलाना चाहते हैं या आप अपनी भी पढ़ाई लेना चाहते हैं इस पर कोई आप खबर ब्रेक करवाना चाहते हैं तो वो भी हम जरूर करेंगे। ये चैनल आप सबका है और ये मत समझा करें कि ये वही पढ़ाई करने का चैनल है, ये किसी का चैनल को भी तो पढ़ना सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप ब्रेक करवाना चाहते हैं या आप खबर चलाना चाहते हैं तो सभी नंबर पे आप भी कर सकते हैं हमारे साथ। और हमारी कोशिश होगी पूरी तरह आपका साथ है, आप हमारा साथ है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प से जो भी पाकिस्तान में अच्छा काम है वो कर सकते हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूँ हमारा भी है लाहौर भी है यानी कि लाहौर रोड है और ये इसका मतलब ये है इसको कहते हैं खानापुर। ये जनाब खानापुर है। तो करार चौक पे जैसे कि मैंने आपको बताया करार चौक पर आपको बता दूं कि जो करार चौक है वहाँ से अगर पढ़ाई करते हैं तो पुराने एयरपोर्ट तरफ हम चले जाएंगे तो पुराने एयरपोर्ट से पहले डेरा गाजी पोखर भी है, काफी मशहूर डेरा ही है। गाजी पोखर आपका दुनिया में नहीं है और ये दिल्ली के अपने उनके साथ गाजिल करते हैं फर्क पोखर साहब है और मन को तो यही लगता है घूमते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ तो ये है कि मसले भी है ईद पे। और आज जब मैं डेरे के पास से गुजरा था तो गाड़ी काफ़ी रश लगी है तो इसका मतलब है कि जो उनके अपने चीज़ों का वो आए हुए थे डेरे पे और ईद पार्टियाँ भी होती हैं, ईद पार्टियाँ भी होती हैं तो दीगर ऐसे जो इवेंट होते हैं सारी बात है लोग इंजॉय करते हैं। साल के बाद ईद चुरात आनी होती है और बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को अपने वीडियोकार को मिल के ईद चुरात जैसा भी है तो लोग इंजॉय करते हैं। ये यहाँ तक तो आपको मालूम है महंगाई इतनी है, लोगों के पास टाइम नहीं है रिश्तेदारों के घरों में आने जाने के लिए तो लोग फिर क्या करते हैं बस ईद से ईद पे एक दूसरे को मिल लेते हैं। तो बाकी तो कह लें कि लोगों के पास अब टाइम भी नहीं है तो वसाइल भी नहीं है, लोगों के पास सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है। तो जिन लोगों के पास है ना वो तो ईद से 2 दिन 4-5 दिन पहले ही निकल जाते हैं ऐसे ही लोग हैं। और जिनके पास बहुत पैसा है वो तो दुबई निकल जाता है, कोई पेरिस निकल जाता है,
को इंग्लैंड निकल जाता है क्योंकि उनके पास पैसा है। जिन लोगों के पास बेचारे मेरी तरह गरीब है वो क्या करते हैं, रावलपिंडी से निकले इस्लामाबाद आ गए, इस्लामाबाद से निकले रावलपिंडी चले गए। तो इसी तरह पिकनिक पॉइंट लोग ढूंढते रहते हैं। पिकनिक के जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक पार्क है जिसका नाम जामाई काल है, रावलपिंडी बड़ी रोड पे है, वहाँ पर भी लोग काफी जाते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो लेक व्यू है, इस तरह के एक और जगह है पिकनिक पॉइंट जहाँ पर लोग जाते हैं। तो ये जनाब हम बाहर चौक पहुँच चुके हैं। मेरे राइट में जो है कि मेरा हाजी कुकर है और मेरे लेफ्ट हैंड पे सारा इस्लामाबाद है। तो यहाँ सामने जो मेरे बोर्ड नज़र आ रहा है वो आपको दिखा दूँ। तो जो बोर्ड है वो आप सामने देख सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप